Hassan II avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre au renseignement israélien de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël, en échange de quoi Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en forme. الثمانينات منين تفتحوا الحداده كنا نشريو بني درار الشكوره تاع الدقيقه تاع 50 كيلو ب 9000 فرنك. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا. تعرف الجزائر شو كتدخل؟ الخبز كان يتخبز في مغنيه والله لا يصبح حامي ناكلوه حنا اقسم بالله. تعرف الجزائر شو كتدخل؟ الخبز كان يتخبز في مغنيه والله لا يصبح حامي ناكلوه حنا اقسم بالله. الدانون الدقيق التمر تعرفوا كي ولات بني دايره هضر اكساس ما تقدرش تفوت ما تقدرش تفوت. ملي تمشي تما واش راك عاقل ولا ماكش عاقل؟ شوف عاقل ولا ماكش عاقل؟ تعرفوا شحال كيدير الحانوت اللي الكراون هذا؟ واش عرفتوا المات وشحال ولا يدير؟ ما نعرفش المات. 1,200,000 1,200,000 المات. تعرف الكراج تما شحال كان يسوى ولا باش يكري 1,000,000 للشهر؟ كراج عنده غير الحيطان 1,000,000. المازوت ليسونس خيرات. اما الشواء منين تفوت تما الظلمه الظلمه روح له اليوم كفرت بانعم الله. ما معنى كفرت بانعم الله؟ لم تشكر الله على ما معنى لم تشكر الله على النعمه؟ نسات المنعم وتغاط بذيك النعمه. لم تشكر الله على ما معنى لم تشكر الله على النعمه؟ نسات المنعم وتغاط بذيك النعمه. فاذاقهم الله لباس الجوع بعدما كانوا شبعانين والخوف بعدما كانوا امنين. جوع ربي يستر يا ربي يستر يا ربي يستر. تعرفوا السوق نتاع بني درهم شحال كيدخل له في نهار الخميس؟
ما تصيبش بلاصتك. روح له اليوم بوحدك تدخل للسوق، مول البصله راه تما يستنى. روح للسوق نتاع الخميس شوف شحال من واحد. قال لي بالله العلي العظيم الى السوق خاوي خاوي، ما كانش الحداده تبلعت، اسباب الرزق تبلعت، الحداده تبلعت، اسباب الرزق تبلعت. يا ودي يا خلاد شرك ما طغاش. وسماه ربي لباس الجوع والخوف. شكون اسمه هو اللباس؟ اقرب شيء للحمك هو اللباس. فجعل الخوف والجوع فيه لاصق فيك، الجوع في القلب. حتى اللي عنده شي فليسات يدس يقول ما كانش، ما عنديش، ما نعرفش، ما مشي، يسبك يمين. يقول لك والله ما فولنا، والله ما فولتش، ما عنديش. تجي تحل الحانوت، يجي تحل يجيو عندك 5 ما يجيوش يشري. واش ما يقولوا؟ اعطينا الزكاة، والله ما بعتها. اعطينا شي حاجة. لباس الجوع والخوباش بما كانوا يصنعون. ما كانوا يصنعون. المهم الأحباب، المقصود نتاعنا راكم فهمتوه. ما أنزل الله من بلاء، علاش؟ إلا بذنب. أعطينا الدليل أن كل ذنب عنده واسمه، عنده مصيبة تنزل عليك. العلاج واسمه هو الوقت. أنزل الله من بلاء على أهل الأرض من السماء، علاش؟ إلا بذنب أذنبوه. ولا يرفع الله البلاء، هذا الحل زين، إلا بتوبة